Do not trade your future in just one moment of pleasure. No? In the Bible, Esau sells his birthright. Esau traded something priceless. Kay nga naman, iyahang gibaligya ang iyahang katungod sa pagkamagulang sa usa lang kapanaksan nga liso. Nilat-an nga liso mga kaigsuonan. A whole future was exchanged for in just one moment of hunger. People sometimes will do the same. Sometimes we will trade our purity for pressure. Ilisan nato ang ato nga prinsipyo sa pagkamatinud-anon tungod lamang sa mga pressure sa ato nga kinabuhi. Sa mapananglitan diha sa ato nga trabaho. There are times that our superior will tell us to do something nga dili angayan para sa ato against sa ato nga konsensya. And of course, mamahimo usab kini nga against diha sa atubangan sa Ginoo. But if our superior will pressure us to do something wrong for the sake sa imo nga pagkamatinud-anon, let us not trade our purity in that pressure. So let us keep our purity. Ayaw ibaligya ang imong integridad tungod lang kay mahadlok ta nga mawad-an sa trabaho. Ikaduha is pressure sa barkada. Ato ning mahimo nga mensahe ngadto sa mga batan-on nga dunay mga barkada, no? Ang ato nga mga barkada kasagaran, especially kung naa ka diha sa mga barkada nga nagumon sa bisyo. So daghan gyud nga mga tendencies nga sila mo inganyo gyud sa imo sa paghimo sa bisyo aron lang dili ka ingnon nga killjoy. Mao na nga patistingon ka pag inom, pag sigarilyo, sugal ug uban ta pa nga mga klase nga mga bisyo. Busa igsuon mga batan-on, stand firm in your ground. Ipakita nga ikaw lahi kay kanila. So dili nato ibaligya ang pagkabalaan aron lang dawaton ka sa grupo. Ikatulo is a pressure diha sa relasyon. No, diha sa manag-uyab, no? So magbantay gyud ta ilabi na gyud sa mga babaye. I-pressure sa uyab to have sex before marriage. Mas maayo nga imong pilion ang limpyo nga relasyon bisan ug masakitan ta. Just do not trade your moral purity for emotional pressure. Ikaapat, pressure diha sa eskwelahan. So of course para po din sa atong mga estudyante, no? So especially during examinations, if your friends or classmates encourages you not to study, kay mangopya lang, no? Panahon sa exam, mangopya lang sa mga classmates. So akong ikasulti, ikatambag kaninyo mga estudyante, ayaw ka mo pagsugot niya na bahalag isalikway kanila or even treating you as an outcast. Just don't trade honesty for the academic pressure. Lastly is a pressure diha sulod sa iglesia. Pressure diha sa simbahan. Dili malikayan nga dunay mga nahimo nga mga leaders sa atong iglesia nga mibuhat og mga sayop within the church. Unya, example, ikaw lang mismo ang nahibalo sa dili maayo nga binuhatan sa usa ka leader. So for the sake sa kalinaw, ingnon ka nga pabilin nga magpakahilom bisan kahibalo ka nga sayo. Igsuon og mga kahigalaan, dili ta magpabilin sa pagpakahilom. Kinahanglan nga atong isulti ang kamatuoran nga dunay gugma og hustisya. Ayaw ibaligya ang kaputli sa kamatuoran aron lang daigon ka sa tao. Atong hinumduman that pressure is temporary. Apan ang pagkawala sa kaputli sa konsensya, perteng dugaya.